voice call from Shanu Athagata. ଚାଲିକି ଯିବୁ? ଅଟୋରେ ଯିବା ନା ଚାଲିକି ଯିବା? ଅଟୋରେ ଯିବୁନୁ, ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବୁ ଏତେ ବାଟ? ହଁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପହଞ୍ଚିବ। गाड़ी ଭଲ ନାହିଁ। ମାମା ତୋର ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। कौन से मुँह कल आइसक्रीम खाई माउसी घर जीवन माउसी देखिए कह बग पिला गेली दीदी कौन जो हाँ कुरकुरी आनी अकल तू रही दीदी घरे मु पड़ी आसबि एका रहूँ मु रही ना मु आसबि
माउसी घर होगला आसे ये खुशी ये खुशी आज्ञा पूर्णिमा लिफ्ट रे जाऊ